Pinas Kopiay, salam kopi andusan. Terima kasih tu insan pebagu, kadapat ako misamong, melembus di pelajaran sekolah sabat, dan pelajaran biana, pelajaran onom. Nah, isabat ina katalib, nakabarjal toko, dot aso kopi andusan, sidlabus di Tuhan Yesus. Nah, sabat biano, itajuk do pelajaran itu, berlagak seperti Tuhan kasih boros do malazu, sid boros itu mising ko kinaringan. Nah, isay maitiritan dot mising ko kinaringan diti, nuno sabab dot oretan yosido atau yoti do mising ko kinaringan, nunu ako sondoto dit ulun atau isay nopo dit mising ko kinaringan diti. Sabat biano, terima kasih kebagu tu pon kaisis ako war korang ko yalda eldo doni antar sid gereja temburulan. Makasih tu nakarikot. Irogi basaunku it ayat det avantang hundomon atau aparon dito ko inanu sid sadom dot Yesaya pasal 25 ayat ko sizam. Ya dilay boros daw. Ong ajadi no ino, sokove itulun nga momoros dot, yosidono o kinoringan toko, yosidono inidan, yosidono inudan toko, domanapul di toko, yosidono ituhan inudan, biano gumara toko humigak, gimana sepulan toko daw ka. Ang pakaldang busiyat pelajaran di toko seterusnya tentang de tumbuh toko po kapitan tiko salam doa. Otama ikinaringan pentoron sit salam kerajaan di sorga. Kinaringan itu sundo. Terima kasih itu sentiasa baru peluang dahai untuk mengenraldom di torotizan. Dituduk nu boros nu kumadahay. Dan sabat iti barang bago peluang dahay na merajal di boros nu melalui pelajaran sekolah sabat, sid pelajaran ko onom. Nama ko Tuhan supaya sinono bago imalaikat nu demi tamong dahay akon kumay kayo koy sitiya. Baka ni saynopo atau somonopo ibaro peluang mimot di tirakaman. Isundundu nga bekerja sid sadom na ginagawa dahay masing-masing. Supaya nuno po boros nu ditabarjal dahay melalui pelajaran sekolah sabat orotizan dahay anu dahay sebagai iso o makanan rohani. Dapat bago mengimpapag di pengosipan dahay kumadikaw terlebih pepesedia dahay timba madikaw sid kerikatan nu kumainduvo. Terima kasih na Tuhan. Usarahan dahay kendiri dahay, usarahan dahay ibasar dahay marajal. Walambuso no ikinginan no kumadahay. Sabak sokobya iti, pagkitulungan na bago dahay kumadikaw, sidngaran di tanak mo ituhan Yesus. Ikinoringan Juru Selamat dahay tayo sanan. Amen. Amen. Na imot ko na ditiyap iti, insan pa bago, pinapentahan atau pinaboros ko masih dito ko dot aso no ko na harapan na pamagunan na Tuhan Yesus. Nah, warano get isa tuturan bagus iti kanangan ko sangulunot pondo dot minamorosid pendeta dot ingin yosido mangakun dot iso dosa dot agazo bahagi daw. Nah, kadi pendeta nunuot sendosa inat borosan muka. Nakaditondo. O primanan ko dot, banal ko ondos ako diat, kovosi ako kaditondo. Kadi pendeta, inano po nga okon ko dosa dot, o sumbong, atau angku, atau ondos. Inano po nga dosa dot, Diosero.
Nah, maksud daw iti balaretan dat dosa dat ondos iti ataupun osumbong. Akun ko semestinya agama no. Sadam magpikiran, sadam nagkinabo nga nakodosan. Nah, sengena dat poboros toko tentang dat dosa, kesombongan atau keangkuhan atau ondos. Handa man toko dat iso individu salong dat Alkitab. Di nontok atau var kesombongan daw diyakin. Nah, isenongnya kesombongan ataupun keangkuhan na paling araat kasitin pelajaran, sekiranya keangkuhan dino atau ondos daya dino berlaku secara rohani. Artinya, mungkin varat ulun nakopurimon dot sempurna niya si do. Asa na kelemahan. Jadi, itinait antara masalah ataupun pokobatan no di mad kolulu dot bising kinaringan. Yagi mangimat ko di pelajaran tembus sidsadam dot inanu sidsadam Yesaya pasal 13. Nang matan to sidsadam Yesaya pasal 13 ayat 1 ayat kesot contohnya siti kematan to dot pingku kura ikinaringan dot polombus di bahasa daw menghukum ataupun menghakimi di bangsa-bangsa sidmin tutuk dot Yahuda zadiri di amukasip dot kineringan. Artinya setiap bangsa dino ataupun varo timpu dot kineringan dot pentalang ataupun mengambat dia bahasa dia ti amangasip dot kineringan. Nah, matan toko bagus sisa dalam daya saya pasal kopod ayat 5 sampai 24. Nah, barat iso duatan kang pediri stit pelajaran sekolah sabat do sebab dot i Babylon otmad ko kogulu hokimon do kinaringan. Nah, mangimot toko dia sejarah do Babylon. Kasih tit pelajaran ong otopot no hiza dia Yesaya iti Babylon ng tepat na okon poko pamagunan dat papag. Asar dumi parang dat negara Asyur ngakala no boyoti. Nga ino Babylon dina memang dat iso pamagunan dat no ponu dat budaya kuno ka. Politik daw nga makmur at na negara daw nga makmur. Anaid no nakamanang niya si Salem peperangan bersama dengan Asur. Mirna tinimpunon daw dot najadi dot iso pemagunan dot apapag. Nah, pelajaran na Timoteo City pingkukuro it dosa-dosa dot Babylon dino akhirnya ambatan na kinaringan ataupun hukuman na kinaringan. Timoteo City Salem Yesaya pasal 13 ayat 16 parat isa duatan sila dat kemungkinan itulun de Babylon dino okon ko sokowe nga raat. Nga no sebab do sampai yadi na ibasa do kinaringan mahukum. Nakad ampat sitin pelajaran sitin na kematan dito ko do ikinaringan dino banal ko amo osi do dosa. Bukti dot banal ko ikinaringan dino amo osi do dosa. Sampai minatay Tuhan Yesus. Irino kematan to odot dosa dot panal ko araato amoy ko sila kinaringan. Jadi neno iat itong bansa-bansa it amo kasip dot kinaringan ataupun isaino po it amo kasip dot kinaringan akhirnya ambatan dot kinaringan ikasalaan jati. Ito pinay yang kinunay pelajaran naman ko pertama sa dalam pelajaran pengong na jadi rin na ito penerangan pertama ataupun si permulaan pelajaran iragim pinay doni pimain kah pada muswago itu
on sida pelajaran to sarap bian. Okay. Konsapatan kung di Elda Matakim mantan di gereja da Pinabantay. Konsapatan lagi tu natahakan ako do peluang sabat da biana diti untuk berkongsi da pelajaran sin pisisingalan da sekolah sabat daw da sabat biana sabat do konom di sebelum nakalembus kitit pelajaran di toko ingin aku da pelembus di salam mantan di gereja da Tamuluran kuma di Sokoviay sitin it maimot iti program niti. Nah, pelembusan ko iti pisisingalan da sekolah sabat bahasa rumus diti sid adaw do hari Senin irino kita juk dot bekas kota Babylon yang gemilang. Sid pelajaran dito ko dot oretan sitin hari Sabtu diti pinopoy mo ta kinaringan poing kuro ya sidano poy tinga pinointaldang mengampus di boros daw sid kitab bahagi ke kerajaan na Babylon. Untuk ni taon 620 sebelum na Masihi isot ulun no Kasdim ikingaran di Nabupalasar pinaguliwago it kapapago dot bansa na Babylon. Minitabang yati do bansa do Media minonori do kerajaan dot Asur. Yada neti pinatimpun dot kerajaan do Babylon dit wago apapag. Ino pot anak daw nga kingaran Nebukadnezar II. Yada na diti it minonori do kerajaan do Yahuda sampai itong ulun na Yahuda novit yalo sebagai ulun na buangan sitin pamagunan na Babylon. Iyag kay nakatanto da kinaringan minsan kookwat ikarajaan Babylon nino waro timpu daw dot otori antawa nga opunso. Untuk ni taon 536 sebelum Masihi Iraja Kores antad sitin Media Persia minonori do kerajaan Babylon. Sampai di tahun 492 sebelum Masihi Iraja Xerxes I noponga pinolombus mo huzas itongo kubu do Babylon pinyampai di patung no kerajaan Babylon irino iritan do dewa Marduk pa. Nah, selepas diri itahun bisa sebelum Masihi nasalan kawagiyoti dot iso raja dat kingaran Iskandar Agung. Sampai di tahun 168 tahun Masihi iso tulun dot Rome kingaran dot Septimus Severus no minangin daso ditit kerajaan na Babylon dot lain dia tapun tit pagun na Babylon mantan di pangimatan dia do emot dia do bahwa iti na pamagunan na Babylon nakodori di peti nga ano milad tungagon gawago jadi tampinay biano no varo itong ulun na biasa minturon mintutok silod tapak do kerajaan na Babylon nakodori diti nga yag kinaburas da kinaringan sampai biano
amo no natungag bago ti kerajaan no Babylon sebagai iso kerajaan itu apa pag. Yang kinakintalang ti Sid Yesaya pasal 13 inon po minonori Iraja Kores Babylon untuk di tahun 539 sebelum Masehi no po diri nga inano tempo ralan na kinaringan pinuli bago dit bansa di Yehuda dit natawan din ni Nebuchadnezzar muli bago sid pembangunan nat Israel pembangunan dia ti yang ke janji na kinaringan Siti Ogin Yesaya pasal 13 iti pinintalang dot ina po kinauzasan na Babylon iti nga iso hukuman namantan dot kinaringan sombo Raja Kores it askar daw diti inano na kinaringan dot sebagai isot alat daw menghukum ni kerajaan na Babylon. Sin boros dot kinaringan Sid Yesaya pasal 13 nagiti minamoros bahwa inapot timpu daw minahukum at kinaringan diti dit sambay kinahusasan dot kerajaan di Babylon na peri nga inapot kadaan daw diti nga man ako kendorosika sampai ang imatan to ko si Dayat dot 13 iti inapot nakomoros bahwa inapot tongo kolobintang itadaw nga tinumuwang ko kami na sin pelajaran nito ko dot adaw dot hari satu kay ito ko rumus ay mo to ko bahwa inapuransangan na kinaringan ataupun inakatanto na kinaringan niti sin kitab walaupun amo tiraw to ko dot adjadi tetapi mantan dit kuasa na kinaringan poboros dit boros daw di kitab nununo po inakatanto daw tetap adjadi jadi bagi kita ko didi no mimatan to ko itulukan na kitab memang gumuno nakajadi inakwentalang ni kinaringan tetapi waro po rumikot na sumusuhot dat nawaras na amo po nako apo nagama apo najadi jadi isa pelajaran on si datanupon to ko siti putano mo to ko ginawrit ko bahwa nununo po inawaras ni kinaringan diri sid akan datang memang kajadi. Jadi kadang toko sumusoy yagkait boros yagkit ongulong-ulon nit Yehuda itong ako dari gulo. To varot nakwenta lang naman tan nga kakalpata kasip. Jadi itinot rontob da Tobit ko diti tadaw dari satu diti fulian ko bago si diadaw. Elda mutaki. Terima kasih Elda. Amantangit pelajaran diri. Nah, irino, nemot toko dot. Ulun di Babylon sendiri, kemungkinan dat isa nga sutulun dat dapat menjangka dat na kerajaan dia di rumah tu banaka papan. Tetapi otopot dat nunu ino baru sekinaringan memang Columbus. Nah, irino, kantang riat pelajaran rito, pinupuhundom di toko. Dat inubatan-nubatan na kinaringan di bokon, dat kisah di dino, amo pernah jadi, osipon to kono, dat iso timpu, baru cara dat kinaringan, dat Columbus, dit nunubatan, dit amo pernah jadi. Makasih. Nah, mengimat toko bago di pelajaran rebus, mat kakalisin Babylon itu ya pelajaran. Nah, mengimat toko diat kebatan dia ti berkenaan dengan tajuk pelajaran biano missing ko kinaringan. Nah, ang matan toko sidsadam de Daniel pasal 4
pasal 4 5 contohnya. Nomor Siti dot memang ibadah kebatan dot raja dino raja di Babylon mising ke kineringan gam mogi lumu udah kineringan ataupun lebih sangat mantan ke kineringan. Contoh ya ti sumambana dewa nga imut sid perlakuan dia ti i raja lebih asavat mantan ke dewa. Karena mantoko dia memerangkap ya tidak dan ribo. Nah agama ada undang-undang dat ong barot lundot sumamba dat kineringan pokon selain daripada raja ka tangkapan ka. Maksudnya angkapan dia tidak raja di ini raja kineringan dia. Nah sino kematan toko dot itineretan dot salah satu kekaman dia tidak missing ke kineringan. Ong imot toko na barasan diri dewa Marduk ka diri bo. Ong sumamba ya ti dewa Marduk idun pulai dia litong ngepangkat-pangkat daw. Tuh ang idol na kira-kira pangkat daw artinya ya sudah lebih sangat mantan kira sambawan daw. Jadi unang sumamba na dewa idun pulai itong pangkat tu pemet dat kira-kira sumbawan niya sida. Jadi soko biya ino pemet dito ko dat tineritan dat missing ko kinaringan jati. Nah, itu nagisikap dat yaditi ataupun kesombongan yaditi mirip kepada isot oknum ataupun isot individu dat memiliki kesombongan yang sama ataupun sikap yang sama, sikap dokodu de yadin. Nah kasih tip pelajaran nomor jauh tak onerit ini neritan irinya ritan doyorgon. Om Yosido pentor nasi tengah-tengah di toko. Nah toko ripinggu kori Yosido di minanipu di Hawa dan inonoot kubatano ataupun sikap daw dia dinoot iyakal daw ataupun yang jal daw di toko si diniba. Nah, ini lagi pepibandingan toko dia kubatano di rogonom Tuhan Yesus asitin pelajaran. Banal ko oso do pitandidan dia ti. Ong imut toko si Salem dot Matius kepada miso ayat 20 pada misizam kadidit ayat Tuhan Yesus no banal ko si baik na daw. Di Salem Yohanes pada mitodo ayat 5 gami Tuhan Yesus minogulu umaog dihakot dito nga murid-murid daw. Di Salem no Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 kanur siti Yesus sampai dat kinusongan na ikon diri daw. Linumu no sangulo na hamba. Nah, ang imatan to ito yat, perbezaan antara rogonom Tuhan Yesus. Si tibago kimatan to kodot, iso bago perkara do panal kaamoy kasi di kinaringan, isikap nito sombong. Ataupun asara te ginaw. Ataupun ondos. Dat, yosi de dino sempurna. Aso nanununu. Amun perlu bertobat, amun perlu berubah. Tu menal no kono kotolunong Dios itu. Nah, pinasa ko biyay, itino para jalan ito ko bago. Dat menelidik to ko di kondiri dito ko masing-masing. Varo ka sifat-sifat diad ni sidon ato amo. Tuong varo sifat-sifat diad dino, ondos atau sumbong ataupun asabat ginabo. Amoy ko sila kinaringan. Jadi, lumuto ko di Tuhan Yesus. Tuh, walaupun nyo sido kinaringan, asabat. Tetapi, asang nyo sido kosongan ni kandiri daw, juma di dasong na hamba. Nah, iragi elda. Kani, timay nakabago palambu siya. Pelajaran seterusnya, nunggu pagot abarajal to ko sitid pelajaran sekolah sabat bian. San pag mohon support ako to narikat dit idahan bagian itu. Jadi sin pelajaran hari 3 kali toko bisa bago tajuk dat kita juk do pintu gerbang surga ataupun irong obon na surga.
Nah, boros di kinaringan si Yesaya pasal 14 ayat ke-12 ditinga isoot pengintalangan bahagi ke irogon. Mentawa ngaong isid Yesaya di politinga pinungaranan bintang timur atau putra fajar. Itinapot nubuatan iti pinigahul it gama mongondodol di Raja Babel. Pengunuatan toko na posiditi nga no kakurot tu iti nubuatan iti minigahul at nubuatan mengenai dirogon iti Babel. Nah, pitivoron toko siti Wahyu 12 iso at nubuatan at imot toko sido tapun pangintalangan irino varo otondu no torusuwan at ino potondu no torusuwan no panitinga ginusanit naga itinopot pangintalangan na naboros sidwahi no panitinga irino it pengintalangan bahagi ket kalandasan ni Tuhan Yesus sid pemagunan inopot nagan pairinga igama dorogon monobon diransangan na keselamatan ni kasadia da kinaringan. Walaupun untuk di Yesus memerintah do tulu kerajaan do Yahuda iti nga ulun norom, tetapi inoporogon no paliti nga tumabang di kerajaan Rom do monobon niransangan di keselamatan di nakasedia dat kinaringan. Yagkit bahasan do bansa do Rom di Babylon di Kodori somboyot iditi nga noboros sid kitab dot bansa dot osumbung it sumaap do kinaringan it asawat ginaw mamatay dit ulun dit susi di Kodori ngaya dino neri harati dot Babylon di dino pelajaran toko pinintalang Babylon na po nga inanu mantan dot uisa huruf beritan dot huruf Bibli kaiti sombo tinupaharati do huruf na pariti tapun perkataan na pariti nga rongobon do kinaringan tapun it rongobon it dewa-dewa diati. Nah, imatan tokosid kejadian 28 itinizan ni Yakub diti minoginu mantan do tanah Kanaan sinumited pemagunan di inantadon di itokizan daw itidharan hizan na nakodop yalot iso tampat no kini piyalot iso otukad antad sid surga minindaw sitid inanupan daw kapasik piyalo pinungaranan yalo itampat dino dot ritan do Betel kahit ataupun ang haratizan toko na haratin po daw nga walay do kinaringan ataupun tukad do surga. Nah, sid rongobon dot surga rongobon ni Tuhan kaditi dot Babel ponga umpama dot duva oralan dot waza ditong ulun no biano no rumikot sid kinaringan nga tapi waro duvoot pitonidan iti tralan dot wazon nito ko diti ang imatan to ko iralan na kinaringan tinapwete nga inumpama dot
nitahak na kinaringan antan sid surga ataupun sid sabat. Nitahak kuma nitong ulun ni ba head sibak. Yang kay tinipini Yakub tukan antan sid surga nindahwid pemagunan. Manakala iti tukan ataupun rongobon Tuhan ataupun dewa Babel iti nga minggu balik iya tinapeti nga antan sid sibak min sabat pangorotizan na po nga ingin min sabat tetapi okon ko humarap di kinaringan inai nga humarap di kemampuan na ulkon diri ataupun kemampuan na triniba adi saya sid tahu di daw diri sudah tentu irogon isumap di kinaringan. Nah, sid warot iso perumpamaan na boros si Tuhan Yesus sitid Lukas 18 ayat 19 14. Jadi di mata itu ko nuni warasid Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 na po diri. Ino po diri nga pumpamaan ni Tuhan Yesus mengenai ulun iso sang ulun at Farisi sang ulun mamungot na sukoy. Kano po nit ayat silo kuman ulun papurimon bahwa Yesus na po nga abanal memandang rendah kuman itong ulun wakon kali ayat siti waro binoros iso Tuhan Yesus at iso perumpamaan kana po ni Tuhan Yesus waro tulun rinumikot sitid gereja ataupun bait suci. Ino po tulun, ito na ino po tiso nga ulun na Farisi ino po tiso nga mamungot na sukoy. Adi, igama na sumambayang na tulun na Farisi na po iti nga mining kakat niyalo sinumbayang no sid saralom no ginawa daw ka. Ino po sambayang na po daw nga kinaringan maunsa pa ako kuman ikaw, iyo kuniti, akon ko yag kitang ulun na wakon. Amo kumanakaw, amo mulaw-law ako, akon ko mga gayo ko tulun, akon ko yag ko nahid sampaping kinatu, mamut na sukoy ka. Ulun na Farisi. Iyo ko na paliti ka nilun Farisi, puasa ako, indo ba sa minggo. Pendapatan ko, setiap pendapatan ko, 10% tapos ni per 10-an ko, tatap patahak kalyala. Na, itinay sambayang ni tilun na Farisi. Manakala, mamungot na sukoy diti. Yala na paliti nga, mulisibab, pandangan na itong ulun na po dat. Ulun na Yahudi guliti. Ino mamungot sukoy iti nga ulun na nakasinarayan at manakakilusa. Adi, rumikot niya lahid kita, garidja, tapon sidbait sutsi nga, masiro siya, miningkakat si tahudi. Inagamadala sumambayang, amo katamayala dot tumingahid sabat ka, tumagubang na kinaringan, inay ngay ginamadyalo, minumog daw itinandaw kondiri o minamoros o kinaringan siya na yakuno tu yakuniti ulun na berdosa. Adi inampusan ni Tuhan Yesus kana po dialo boroson ko higaw kadi kinaringan o sangira niya tinapo iti nga lumabos sinwalay da sambayang niti ina po natarima it gama daw sambayang niti nga baik ko mamungot na sukoy ka.
Jadi siti pengimatan bahwa ino petarimaon na kinaringanot gama toko sumamba si daun pwede nga yag ko'y boras na eldo nyampay do kasi ba ako do ginavo mga kun na tundaon na kinaringan. Jadi sinanaron to di pelajaran to ko hari 3 ang pulian gua si Eldo takin. Jadi imot ko siri dot baru tulun dot magim na keselamatan melalui usaha pendiri. Tadi pelajaran bagu nuno po it ugama dino sama ada spiritisme ka dan nuno po ikosipan dalang daw adalah Iragon. Artinya nuno po it ugama dit magim dot keselamatan kendiri ataupun usahawan kendiri keselamatan memang ugama dit anak tuluno. Nah, sementara it ugama ataupun itu lundet abanal humarap dikasih karunia di kinaringan keselamatan. Itu kan boros salum Efesus pasal 2 bahwa keselamatan gitu ono penga kasih karunia antas si Tuhan Yesus. Okon kau usaha atau okon diri. Terima kasih di pelajaran pengentang. Nah, ini pelajaran di pengobian imatan toko bagu iya kinasundot to di pemagunaan do Babylon. Dan rupanya kasih ti pelajaran itu kerajaan di Babylon itu ataupun iko batang di tulun di Babylon baru kemungkinan berlaku bagus di masa akan datang ataupun di dina. Dan baru artinya baru bagus iso kerajaan dan mimbulai yang kekuatan di Babylon. Mising ko kinaringan bago. Nah, emang tokoh bagus itu tidak kerajaan ditinggal. Ad kinabaros pelajaran ini dari gunaan dan progon bagu untuk memegos di ulun-ulun nak asip dan kinaringan. Nah, sebagaimana i Babylon natanus na biyano amun na natungag bago asitin pelajaran itu kerajaan yang kemudian itu kolu di Babylon dat iso gabungan pemerintah dat mengagama di gagamaan dat araat ataupun it menindah itu lundi kasip atau sumap di kinaringan ya tinga akhirnya odilen di kinaringan ya tinga tu manusia. Nah, iso persoalan bagus itu ya isikap bagus di kinaringan di terpaksa ya sido menghukum di ulun berdosa. Nah, kasih tiad pelajaran tempat no okon ka itulundot itulun na ti kasana di kinaringan nga idosa di piagama ti kasana. Jadi ang amu ozi dat hukum itulun din oleh karena dosa mesti ibiliw it dosa. Mesti ibiliw pelanggaran. Supaya ang oriko titimpu do kinaringan dot menghukum di dosa do pemagunan amu terlibat. Tu kasih tid pelajaran nga ong terpaksa menghukumi kinaringan termasuk ditulun berdosa pun ini sesuatu perkara yang matko ajaib bagi daw ataupun aku basan daw ay ko si daw. Jadi on si daw iti dosa ataupun iti pemagunan ataupun itulun demi singgah kinaringan panal kagazi dosa deti nga kakali det menginu di kinaringan sebenarnya. Tetapi ang orikot na timpu nga amu ibiliw deti obatano demi singgah kinaringan ataupun sumap di kinaringan baru timpu na kinaringan dat mangawi di dosa sitin pemagunan. Nah, pelajaran pagodet anu toko siti ya. Nununo po kesusahan sitin pemagunan. Atong penyakit. Sisingoon. Nuno po sitin pemagunan niti kasi sitin pelajaran isa timpu sumalasay ataupun nakilo ompus. Ikabanaran di kinaringan kentalang ataupun kimbulay dat sebagai pemenang. Nah, iran po dino, ito ko sebagai dot ulun na Kristian, nunu itu perlu supaya itu ko kajadi sebahagian daripada pemenang itu. Nah,
Jadi isot ayat atau barat ayat bahasaan kusitin pengobian pelajaran dat nut perlu supaya usubang tokosit ulun dat manang akun kait binasa matan tokosit salem dat Amsal tolu ayat 5 sampai turu ya dilai boros daw. Pangasipno si Tuhan dat insanan o ginabono kadang humarap di penghorotizan no kondiri hondomono ituhan sid soko may igamaon nu tunduk ko gi tundukan ko gi daw do vaza masih det avantang kadang itungo ikon diri nu dat lobi elo menghitung mantad ko it otopot ko bin suhut na di Tuhan idonay no ikaraatan na isama tutuduk dot asoralan bokun supaya amu terlibat ko diat penghakiman atau pengadilan di kineringan mau binasa di karatan di bangsa-bangsa di amu kasih di kineringan. Nah inat ayat di resutan di toko mau binasa ko biay diad kinumbarjal di toko limot di Yesaya bahwa okun ko baik ko Asur tetapi Babylon lagi menawan di Yahuda. Tetapi akhirnya ni magtoko diri pingko kure kineringan dat pinamanang di Yahuda. Nah, iti zaman biano selalu boros toko dot di zaman kegelapan ataupun sid pengobian dan pemagunan ikuasa kejahatan bekerja di sebalik pemerintah di pemagunan. Dan sumaap di ulun nakasip ke kineringan ka. Dan iyo tinogi yang kina berjal toko nga missing ko kineringan. Tetapi tadi kineringan yang kina berjal toko vara kemenangan di ulun dat mangasip ke kineringan tumahan sid salom na kebenaran sitid zaman akhirnya yadinay. Sebagaimana itu ulun Yahuda na kemenang zaman akhirnya vara itu ditandat umat na natobus ke kineringan it apa-apa gekosipan kumad kineringan ka ulun tabanaw pempasi dat adil setia kumad kineringan ya tidak tika manang akhirnya yad kita tapalan ni Tuhan Yesus primiko sitid pemagunan mongovi to kopiondusan di pemagunan dat semakin araat yosi dono ikineringan dat piinut di toko piinut dari niba. Jadi, San Pabago to Pinay, terima kasih. Jadi ron to pelajaran sekolah sahabat. Piano, San Pabago terima kasih di Elder Doni. Terima kasih lagi di pihak penerbitan. Terima kasih kepada saya po itbar kesempatan. Dot mimot itirakaman. Mudah-mudahan sedikit sebanyak pelajaran to sarap piano. Sahabat piano pemuka bago pikiran itu ko dot kadang sumuntu dia bersenderitan ko. Misinaw kineringan it mogihim na keselamatan dengan usahapan diri. Tetapi keselamatan baik kesidongan di Tuhan Yesus. Nasib pengobian namun ke Elder Doni dat memimpin toko salong doa penutup. Pinay sa kobiyay kumuni mo kung ditong jemaat untuk minta doa bersama-sama. Oh Tuhan, ita sunduk penteron di kerajaan di surga. Ino penuh do kasianon, ino penuh do kuasa. Tuhan, kumani mo kay bago dikaw, maun sa patokoy, singaman mo manundadahay, sitid, pisisingalaan, sekolah sabat, basa dorungus na din pulubian na dito. Nakamaradjalo kay Tuhan, at manako gumu pelajaran ito pinting. Nakailo kayo no, bahwa varot isa oralan na nakasyan biano mantan di surga ni tahak no kumadahay. Irino, iralan melalui di Tuhan Yesus. Tapi Tuhan nakabaradjal ko yogi bahwa isa bagwaralan na nakasandia darogon nit kapalindahay. Mantan din na Tuhan, mindamo ko'y disanduto susino, manundarahay, tulukayo ko'y no, payayo ko'y no pwede nga,
sentiasa dat osiba ko ginabo, mengining ni borosnu, sama ada dalam bentuk teguran maupun bisikan nuhit ginahudahay mengunsub, menyelidik, merajal di boros. Anu dahay ri sebagai kolig, sid saraldom no oposisyon dahay, sid saraldom no manginud, gamanahay manginud di karikatan no kumahinduay pembangunan. O Tuhan, makiampu na ko'y mantad sa ko yay dosa dahay. Pimpino ko'y sidralan no tupot, pinsado ko'y no mantad dit gangguan darugan. Tuhan, terima kasih. Sidgaman no mangining umambat do dahay, pasaran dahay sa ko yay iti sidngaran ni Tuhan Yesus ipamasidahay. Amen. Amen.